Tingring natin nasira, kaya nasira. So ayusin natin yun. Kunin ko ng upuan lang. Yan. Ayusin ko na. Sorry guys, hindi nyo makita. Angat natin. Para isa po. Pero po takay. Matibay na po. Matibay na. Tinay guys. Tira lang ako guys. Ini guys, pwede yung tira. So guys, try natin. Okay naman po guys. Tingnan guys. Ayan guys.